Aya que tout ça, aya que tout. Une minute. Imam Jara ini nyang Mba somo beti. ibe se kan no yeri bokum nga page Alhamdulillah. aw kum minana Ouais. a minali ibe se ka doni nya fanyana Bon, alhamdulillah, an bɛ ala tanu ka ala barikada. N ka karamɔgɔw fɔ an ɲɛna n'o ye Sheikh Imam Mahmud Diko ye. An fɛnɛ b'o leçon kelen de kan. A ko a bɛ sa don min, a bɛ sa yɔrɔ min, a n'a bɛ sa cogo min na, o bɛ ala de bolo, o jɔrɔ t'ale la. N'a bɛ taa kaso la, ale t'i jɔrɔ kasolataga la, mais kun min bɛ taa n'a ye kaso la, ale bɛ jɔrɔ o de la. An fɛnɛ b'o kelen de kan. Alhamdulillah, ne minɛna ORTM na. Parce que ni mɔgɔ min bɛ M5 organisation kalama, mɔgɔ min ɲɛsinnen don ka mɔgɔw wele ka bɔ ani ka kɛnɛ yɛrɛ labɛn o ɲɛmɔgɔya de kalifalen don ne la. Donc ni activité banna kuma o kuma ne bɛ to kɛnɛ kan fɔ an ye minnu ka matériel loué u k'u ka minɛnw bɛɛ ta ka taa so. Donc ne tun b'o de la monument na a y'a sɔrɔ bɛɛ taara presque. Donc jeune fila nana moto la u ko ne ma ko ko imam responsable foyi tɛ ORTM na. Donc denmisɛn mɔgɔw dun cayalen don cour kɔnɔ a lajɛ i ka na i ka kuma. Donc automatiquement an y'o de fɔ imam y'a fɔ ko in an k'an ka laɲini kɛ k'a sɔrɔ mɔgɔ ma jogi k'a sɔrɔ tiɲɛni ma kɛ. Donc o de ye ka caractère pacifique k'o garder ko in kɔnɔ. Donc automatiquement ne wulila ne taara ORTM na. Ala barika la an kumana manifestant fɛ mɔgɔ caman nana k'an sɔrɔ yen o kɛnɛ kan ɲɛmɔgɔw la wa manifestant y'an lamɛn a bɛ heure fila bɔ an n'u bɛ kuma la hali garde minnu bɛ ORTM na olu yɛrɛ kun sigilen b'u ka tewuli la hali ma wuli ka b'u nɔ la forçati de nana kuma min na u nana commencer ka gaziw ci ka baliw marifaw ci mɔgɔw la donc du coup mɔgɔw paniquera dɔw banana dɔw jogina hali mɔgɔw joginen u joginen dalen duguma u bɛ ka n'u pan k'u jɔ u kan u bɛ ka berew kɛ k'u ci donc ala barika la quand ils sont venus u y'a ɲini ka ne yɛrɛ agresser donc u ka ɲɛmɔgɔ dɔ bɛ yen a dɔ la diinɛ na k'o bolo o ye ne bolo minɛ o ko ko alimami na an ka taa o de taara ka taa ne bila bureau dɔ kɔnɔ ORTM na mais hali fitirida wagati u y'o wulada tɔ bɛɛ kɛ u bɛ ka passer bureau par bureau ne tɔgɔ b'u da Jim tɔgɔ b'u da a fɔr'u ɲɛna an bɛ yan nɔ c'est à dire an ɲɛnama walima an su u k'an minɛ donc u ye wulada bɛɛ k'o la fitiri ne sigilen bɛ fitiri seli golo kan ne bɛ bureau min kɔnɔ u taara o da kari ka don u y'o da kari u ye ne minɛ gendarmerie nana u ni gendarme ye kɛlɛ de kɛ ne nɔfɛ n'olu ta ye minɛli gendarme minnu nana minɛli kama olu ye ne minɛ ka ban gendarme CB ka un CB sen banana a kɛtɔ ka ne protéger a n'a ka mɔgɔw gendarme ka un CB a n'a ka élément u banana ne nɔfɛ u kɛtɔ ka ne protéger forçati mɔgɔw ko fo k'an d'olu ma donc ala barika la olu sera k'an protéger ka taa ni ne ye kan kɔnɔ bon olu fɛnɛ ka baara ɲuman an bɛ se k'a fɔ a danna o yɔrɔ la an selen kan kɔnɔ yan'u ka ne ɲininka ka audition ta sebe ordre de k'u ka dumuni san ka di yan o ye dumuni san ka di yan ka ji di yan n ye ji min mais audition bannen u taara ne bila chambre min kɔnɔ sugunɛ de bɛ yen wa bo de bɛ yen wa mɔgɔ t'a dɔn yelen t'a kɔnɔ gendarmerie la yen ne sira yen dɛbɛn t'a kɔnɔ matelas tɛ yen foyi tɛ yen dugumakolo jalan kan yen ne sira yen sosow cɛla yen wa ne ye dumuni min kɛ su fɛ fo samedi 17h n'a bɔra ji la ne ma foyi dun an b'u bolo o condition na yen donc an kɔni bɛ ala tanu ka ala barikada avocat nana droit de l'homme mɔgɔw nana o kɔfɛ olu nana ka na kuma mais hali o la so in ma yɛlɛma dɛ mais u kɔni y'a essayer ka adamadenya dɔɔni kɛ dumuni ko u ye yamaruya di o kɔfɛ an somɔgɔw ka na ni dumuni ka na d'an ma an kɔni tora o cogo la fo ka taa se kunu wuladafɛla ma u y'an comme ne yɛrɛ ye banabagatɔ ye n bɛ traitement la u tun b'o kalama ne ka fura taara su fɔlɔ la u ye ne ka fura di ne ma su filanan minnu tun bɛ u ma sɔn ka n ka fura di yan min fɔ jamanadenw ye dɔrɔn an ka kɛ cɛ ye cɛ minnu b'an ɲɛ an ka t'u kɔ an k'u ka kumakan lamɛn an y'o de fɔ n y'o de o layidu di imam ma o ma daminɛ bi depuis la création des collectifs des associations musulmanes o bɛ san 20 ko de la bi n ko n'a y'a kɔfilɛ kuma o kuma a b'an jɔlen sɔrɔ yen k'a fɔ maliyɛnden bɛɛ ye jamana ti jamana da jamanaden de bɛ jamana dan n'an bɛ fɛ mali ka kɛ min ye anw de ka jɔ o cɛya kɛ k'o baara kɛ tiɲɛ kan hɔrɔnya kan ani danbe ɲuman kan kumakan laban kelen an ɲɛ b'a la su bɛ ka na u bɛ ka na cogoya min na u bɛ ka na ten e bɛ se ka mun fɔ an ɲɛna vraiment an bɛ dugawu kɛ k'a ɲini ala fɛ fɔlɔ ala ka hinɛ banbagatɔw la ala ka hinɛ banbagatɔw la k'a f'u ɲɛna ko kuranɛ kumana
كل نفس ذائقة الموت كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام كل شيء حالك إلا وجهه إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. التكبير التكبير على كمانا على كمانا على كونين ببي سانني على كمانا على كوين ببي بانفو على كمسايا على كمانا أكو فانف بدوما كلو سانفا بابي حلاكي فنا كرالي على كلمبي على كمانا أكو أمي بولي سايني nan kunkolo y'an dimi an bɛ fura ta an bɛ taa dɔkitɛriso la an bɛ taa Maroc an bɛ taa Amérique o kɔfɛ famulaqikum a b'an kunbɛn ɲɔgɔnya an tɛ se k'a bali an ka fɛɛrɛ foyi t'a to k'an bɛ taa ka saya dan ninnu minnu sara olu ye hɔrɔnya saya sɔrɔ u ye dignité saya sɔrɔ kira ka sahabaw ala ka jɛ u ma olu y'a kanu k'olu kana sa u sagamunɛlama olu y'a kanu olu ka bin kɛlɛda la anw bɔra n'an bolo fila de ka bɔ ni hɔrɔnya kuma ye ka bɔ k'an ka jamana foroba nafolo k'a kɛra maa damadɔ n'a ka denbaya ta ye ka bɔ k'an ka sɔrɔdasiw tɛ condition ɲuman na ka bɔ ko an ka jamana justice man ɲi ka bɔ k'an ka jamana maracogo man ɲi sira si fɛ danaya dalen kɔfɛ maa dɔ ka san 7 kɔnɔ n'o ma se ka jamanadenw bololankolon sara ni foyi ye fo ka jamakulu min dilanna ko ka taa mɔgɔ fagalaw faga ka na olu bilala ka mugu ci an na an b'a fɔ densomɔgɔw ɲɛna k'u k'u hakili sigi u k'u hakili sigi. Nous sommes face à l'histoire. Le rendez-vous de l'histoire est sans pitié. On dit, chaque homme s'attend à 3 jugements. Le jugement de ta conscience, l'acte que tu viens de poser, si c'est en bien ou en mal, c'est toi, ta conscience, qui va te juger d'abord. Les dirigeants de ce pays, leur conscience, ils sont avec leur conscience d'abord à l'heure où je vous parle. Et ils sont également face au jugement de l'histoire. L'histoire retiendra qu'un président dont le peuple lui a fait confiance en 2013 avec plus de 77%. Il n'a pas pu récompenser ce peuple que par des tirs à balles réelles. L'histoire le retiendra. Il est face au tribunal de l'histoire. L'histoire retiendra. Et le tribunal de Dieu, qui est le jugement, le jour du jugement derrière, il va être là. Il va être là, il va répondre de ses actes. Donc je ne peux qu'implorer Allah dans sa miséricorde, l'omnipotent, l'omniscient, qu'il accueille l'âme de ces braves hommes et femmes qui sont tombés sur le champ de l'honneur, qu'Allah les garde dans son paradis éternel, qu'Allah les associe au Shuhada, qu'Allah fasse qu'ils soient dans le paradis. Inch'Allah, nous leur disons qu'ils sont devant, nous sommes derrière. Ce monde est éphémère. Chers frères, jeunesse du Mali, rien n'est acquis dans ce monde. Arrêtons de se prostituer. Soyons des dignes fils de nos parents. Engageons-nous pour une cause et défendons sur cette cause. Demasa dimi boukan, toro boukan, mais je sais que ka yira la tout de suite. O ka corbiar yira la. Donc jama be ambi aujourd'hui pour aller enterrer kata et choudo. Donc corbiar est reflet. Voilà, c'est bon, réseau nana. Ça va? Corbiar flene ina fa nyabala tsamna. Donc Choure bora kono on a seli à partir de 14h. Donc ame kuma di mo kelema. Ame kuma di mo kelema pour juste quelques minutes. Mbalma ke ini nyangma. Oui, Anti Koro, ça va. Bienvenue sur la page IBC qui est un doute que la page de Yeri beaucoup de communication. Ok, merci beaucoup. Ok, d'accord. Mounde bi fera. Bon, me fera mini fort, me be kan toro. Oui, ni chorban katra, akan to ere la quoi. Na tan fait, akan to an dambe kono, akan to oraya kono, akan to ni an ere ka dinaye akata. Ole ka gele quoi. Parce que an le chorban soumadi, quoi ka dan, gela mi man kan Mali kono ya. Avec ce au banque. Mais ni à Nana, à ma sang wolom la sigimbe, fouette jaman quoi. À droite malin chila, minbe ka ke Mali kono ya. À Nana sécurité comme hôtel. Donc du malin beka fera. Sur la fera civil ou ka, ou ekele. Kongo bana, miloro bana, kurambe tigana iba fo fouy. Ou fly. École te yanga demson ga école ko tiena. Fouy tanka, baraté. Oui, les mines tora ere ni bɛɛ kɔnɔ Mali yɛrɛ jateni tɛ quoi. Mali comme saga. Mali kɔnɔ yɛrɛ an jateni tɛ an ka famaw bolo ye kelen. Ni an bɔra kɔ kan fana Mali kɔ kan. Nous sommes traités comme des moutons. I m'a faamu wa? O le bɛ k'an tɔrɔ. Président kunna. Y compris ne a den bɛ ka wari ta ka taa kɛ
bɛn diya ye an bɛ ka kule yan jamana tɛ mara tan quoi an bɛ ka ɲini ala na kira kama a ka taga an b'o dɔrɔn de ɲini an y'a ye bi ko IBK tɛ maliyɛn fɛ a tɛ Mali fɛ mun na i bɛ se ka taa dunan wele cogo di mercenaires o prévu b'e bolo ko mercenaires don a fɔla a tɛ ban kunun an ye cɛkɔrɔba lamɛn Mutaka t'a lamɛn France Descantika mais i n'a fɔ a y'a mɔgɔ kelen sera ka mɔgɔ kelen minɛ k'a image ou bien k'a ɲɛda bɔ k'a jira maliyɛnw na marche kɛ don kelen minɛna o arme joli sɔrɔ a bolo a bɛ arme 5 bɔ o marche kɛ don mais o minɛna marche jama de la o marche jama na o minɛna o ye kelen bon kunu bali ye kelen fɔlɔ tɛ yan o bɛ k'a fɔ n ɲinɛna tɔgɔ kɔ a bɛ k'a fɔ kunu ko min bɛ k'a fɔ bɛɛ bɛ ka anglais de fɔ an ye vocal lamɛn fana ka bɔ Kure Male Kamalen bɛ k'a fɔ ko ale tɔntɔ bɛ douane na ye a ye pick-up 2 ye a y'u ɲininka k'u bɛ ka taa k'u bɛ na Bamako IBK ka mission na k'u bɛ na mission na Bamako yan yala o y'a bɛɛ bannen ye douane kɔni olu ye mɔgɔ fɔlɔ ye frontière la o ye nin kuma fɔ donc ni n y'a ye k'a fɔ ko a bɛ ka taa mɔgɔ wɛrɛ wele ka na an ka maliyɛnw faga o ye kelen k'a jira comme quoi IBK tɛ Mali fɛ a tɛ maliyɛn fɛ. Bon, il va tu fais 1 minute 30 secondes, très rapidement. Bon, moi c'est Adama Diko. En prélève nous faims bel délinquant. Pouvoir en arriver kama, amanga pouvoir mener. Sans wolon fla, d'unité, sans wolon fla dité, sans wolon fla moro de beka fra. O temenen ko fe kana fo misiri kono kana moro fra. Na le mado fra ga sa do bala. Donc liti en tabla, fo chita kam liti bla. Faut IBK ka démission randi ni IBK ka démission randi domna ko bon vraiment aka jamana fle nya to bulu ameliti bla ne liti damne ne de adona wo ko na meta no fe adona meta no fe mo na ay mo kelen fra o problème ne ka do fra ka kungo kan ya fa moi IBK ta ti jamana ko de IBK ta yere ko de ana deun adon me suruba yin na dien fan be fe anye balaw non ne ba fo ne ta fo muna ne faso de ne ma fo min kera ma fo ke ou bien n'a sɔrɔ ko ale mɔgɔw tun bɛ faso la a den min kɛ ta o tɛ kɛ o la a n'a ka clan mɔgɔw jeli nafigiw ni karamɔgɔ nafigiw u bɛɛ ma dogo wa o kana dogo k'a lajɛ kɛ n'u kuma dogo min bɛna bɔ a la Mali kɔnɔ an b'o fɔ ɲɔgɔn ye ok salam alaikum merci beaucoup nin ye laseliw ye c'est normal i bɛ kuma di mɔgɔw ma u k'u ka hakilina fɔ bon an fana ye ɲiningalikɛla jagoya n'u ye kuma ɲini an ka kuma d'u ma o y'an ka baara yɛrɛ taabolo ye je vous remercie ne de tun b'an bolo nin sangani kɔnɔna la k'a yira aw la k'aw informer en temps réel kunnafoni teliman ni kunnafoni ɲuman ani kunnafoni jɛlen merci.